नमस्कार समस्त को मो ना सुब्रत आ मो भाई का ना अमित। ओडिशा रु बनारस रो जो जर्नी थिला एते भी सहज नथिला। मे बी इट्स नो इम्पॉसिबल थिला बट निज ऊपर भरोसा भगवान को ऊपर विश्वास थिले एनीथिंग इज पॉसिबल। तो बस निज ऊपर टिके भरोसा करिथिलु आउ बाहर जाइथिलु बनारस। माने या भीतर तो बहुत किसी स्टोरी अच्छी जोटा कहवाटा माने मो पखरे माने कौन कहि बहुत ही बड़ हो। तो ओडिशा रो बनारस जावाक बाइक रे जीवाई हेले प्रथम आमको लोकेशन ठीक से जानिबार थिला किंतु आमे तो गूगल मैप रे ही जाइथिलु। तथापि भाईकर किछि लोकेशन आगुर जाइथिले से जानिथिले सेति आमको जिबारे जेतिकी कष्ट होइतिला सेतिकी सहज भी थिला। किंतु जेतेबेले आमे रांची पार हे गलु सेतेबेले आमको आउ टिके कष्ट पड़िला बट विथ मैप इट वाज पॉसिबल। धीरे धीरे आमे भी से जगह को पहुँचलु किंतु सब इंटरेस्टिंग स्टोरी एटा थिला कि मझे मझे आमको बहुत किसी नुआ नुआ देखा मिलूला बहुत किसी नुआ नुआ शिखा मिलूला। किंतु जेतेबेले आमे पहुँचलु आमे भाबिलु 80 घाट रहिया पय कारण आमे यूट्यूब रु देखिकी जाइथिलु कि 80 घाट ही बनारस स्टार्टिंग घाट। तो आम भाविलु 80 घाट रहिले सबकिछि देखि हबो किंतु एक्चुअली जदि दशाश्वमेध घाट रे ही आमे रहिबा तबे आमे सबकिछि देखि परिबा कारण सेइठु मणिकर्णिका घाट पाखरे रहउछि सेइठी गंगा आरती सबुठु भलो हुए सेइठी सबुठु बड़ कथा हमर प्रेमर मूर्ति काशी विश्वनाथ सेइठी ही अछंती माँ पार्वती को सहित सुनार मंदिर जहाँ को कहा जाए। तो सेइठी प्रेमर मंदिर भी ताको कहा जाए आउ एक्चुअली रे बनारस इज ए पार्ट ऑफ माय हार्ट भी मु कहि परबी कि माने से मो भीतर बहुत माने गोटे स्पेस नहीं कि अछि। इट्स इज द माने मु तो कहूँ कि समस्ते जीवन में थरे तो बनारस जीवा निहाती दरकार। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल प्लेस इन वर्ल्ड कि एठी के जो लोक भी आसंते ना माने से माने एटाउ के भूली ही पारंतिनी। माने यू डोंट बिलीव इट कि जितेबले आरती हुए से टाइम रे जदि 100 लोक छिड़ा होइछन ना 90 लोक निश्चिंत भाव में कांदती कारण तांकर भीतर जो दुख था ना सेटा ऑटोमेटिक बाहर जमी लगे स्वयं शिव और माँ पार्वती आम आगे छिड़ा होइछंती आरती समय आमे तांको देखुचु आमे तांको दुख जणाऊचु। तो बनारस समस्त थरे जातु एंजॉय करंतु बनारस स्पे जो आमर सुंदरता अच्छी केवल बनारस रे केवल यह ना कि गंगा घाट अच्छी बहुत किसी अच्छी शांति स्तूप भी अच्छी बुद्ध को नहीं सेटा बना जाइए बहुत ही सुंदर। तो मु कहूँ कि माने आई डोंट एक्सप्लेन मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड एक्सप्लेन अबाउट द बनारस। इट्स इज द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन द इंडिया। समस्त थर थर जावा कथा तो जाओ ओडिशा रे बनारस जावा एते भी कष्ट नुहे। तो आमे एठिक दी थर जाई सारलुनी एटा तो मो फास्ट वीडियो रे मु जाइथिली बाइक रे जाइथिलु सेकंड टाइम आमे जाइथिलु प्रयागराज रु मोर जो गंगा मिलन होइतिला तापर आमे जाइथिलु अयोध्या फुणी बनारस रे। मु तो भाबुची सब वर्ष मु गोटे ट्रिप बनारस रे करिवि इट्स माय ड्रीम। तो ऑल द बेस्ट आई होप कि आपण माने समस्त जातु आ देखंतु से जगह केमिति जगह बुलंतु आउ केवल बुलंतुनी आपण संगे किछि पैसा एक्स्ट्रा रखी था केवल सेठिकार स्नैक्स खाया पाए कारण बनारस रे जहाँ भी स्नैक्स मिले ना बहुत ही सुंदर लगे। इवेन आमर ये जिलापी मिले सेठी भी मिले किंतु सेठिका जिलापी याठू आहरी मीठा लगे। इवेन आमर ये जहाँ भी मिला सेठी से भी मिले किंतु याठू अधिक टेस्ट भी लगे मु कहीं जानी बट बनारस तो जहाँ भी माने नुआ नुआ डिफरेंट टाइप रो संध्या बेला खाया पे मिले बहुत डिफरेंट टाइप रो अच्छी सेठी स्नैक्स अच्छी आपण माने थरे तो ताकू निश्चय टेस्ट करंतु। आउ बनारस रो स्पेशल तो अच्छी हमर राबिडी एंड तो से ताकू टेस्ट करंतु। हाँ बनारस रे भांग भी बहुत बढ़िया मिले तो जो माने कंट्रोल करि परिबो ताकू खाइबो। आ मु आज माय सजेशन कि जदि भांग पिउछ तो ठीक नाइट रे पी की तमे रूम को जाओ तो देन टिके बुलाबुली करिकी देन इट्स गुड फॉर यू कारण तुम जदि दिन रे भांग पी दबो तो बनारस रो सौंदर्य आ बनारस रो जो माने जो फीलिंग्सटा थाए ना जो खुशी लगे सेटा तुमको पाइबनी कारण बनारस रे तमे भांग पी देलो दिन रू तो तमे ठीक से बुलाबुली करि परिबनी तो टिके प्रॉब्लम हबो टिके ने बहुत प्रॉब्लम हबो। तो टिके निशाठू दूरे की बनारस रे भी निशा मिले टिके दूरे की
ତୁମେ ସେଠି ବୁଲିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, କାରଣ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ଭିତରେ ମୋର ବିଦେଶୀମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ବସନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ତପସ୍ୟା ଟାଇପ୍ର କରନ୍ତି। କି ତୁମେ ବି ଯାଅ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କର। ସେଠିକା ବାବାମାନେ ତ ପାଖରେ ଏତେ ବସେଇବେନି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ, ଅବଜର୍ଭ କର। ତୁମେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ତୁମେ ବସିକି ଗଙ୍ଗା ଘାଟର ମଜା ନେଇପାରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଆନନ୍ଦ ମାନେ ନେଇପାରିବ। ଏବେ ତ ବହୁତ ସାରା ଘାଟ ବି ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବନାରସ ଭଳିଆ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ତୁମେ ଭାବିବନି ଏଇଟା ତୁମେ ଗାଁର ନଦୀ କୂଳେ ବୁଲୁଛ କି ତୁମେ ପାଣି ସହିତ ଖେଳିବ, କ'ଣ କରିବ, ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ବସିବ, ଶାନ୍ତିରେ ବସ, ତାକୁ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଉ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ଥରେ ବନାରସକୁ ଯାଇକି ବନାରସ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରିଦେଲ ନା, ତୁମେ ଚାହିଁବ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ବର୍ଷ ବି ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନା, ସେତେ ବର୍ଷରେ ମିନିମମ୍ ଥରେ 2 ଥର ତୁମେ ଯାଇକି ସେଠି ବନାରସରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ଲୋକ, ଦେଖିବ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇବ। ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ବନାରସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି କହିବି ନା, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ସରିବନି। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରେ ନା, ମୋ ଆଖରେ ଆଜି ବି ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ କାହିଁକି ବନାରସରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଯାଉନି, ସେଠି ରହିଯାଆନ୍ତି, ସବୁଦିନ ବୁଲନ୍ତି। ତ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଛି କି ବନାରସରେ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବନାରସ ଯାଇଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସବୁ ପୁରା ଘାଟ ମୁଁ କଭର୍ କରିଥିଲି, ନମଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମଘାଟ ହେଉଛି ତା ଲାଷ୍ଟ ଘାଟ। ତ ମାନେ ବନାରସ ମୋ ହାର୍ଟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବନାରସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି। କି ମାନେ ମୁଁ ବନାରସକୁ କେବେ ଭୁଲି ହିଁ ପାରିବିନି ୟାର। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର ଯଦି ସତରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି କି ତୁମେ କିଛି ଦୁଃଖରେ ଅଛ, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ତୁମ ଲାଇଫ୍ଟା ତୁମ ଲାଇଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ୟୁ, ତ ତୁମେ ଯାଅ, ବନାରସ ଯାଅ। ଥରେ ତା ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହବ ନା, ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନା ଗଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବୋହିଯିବ। ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଗଙ୍ଗାରେ କେବଳ ପାପ ଯାଏନି ଭାଇ। ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଥରେ ବସିକି କାନ୍ଦ, ତ ହୃଦୟରୁ କାନ୍ଦ, ଦେଖିବ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ବି ପଳାଇବ। ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇଛ, ତୁମେ କେବେ ଫିଲ୍ ହିଁ କରିପାରିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବନାରସ। ଓକେ, ବନାରସ ମାନେ ଅନବିଲିଭେବଲ୍ ୟାର। ଆଉ ବନାରସର ଗଳି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କି ବନାରସ କି ଗଲି ମେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ହେ ନା, ତ ବନାରସର ଗଳି ସବୁଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କାରଣ ତୁମେ ପଶିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଯଦି ଭୁଲରେ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଇଛ ତ ଘାଟକୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା ଅଛି। ମାନେ ତୁମେ ପଶିବ କେଉଁଠି, ବାହାରିବ କେଉଁଠି, ମାନେ କ'ଣ ବି କହିବି। ଆମେ ବି ବହୁତ ଥର ହଇରାଣ ହେଇଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବୁ, ଆଉ ବନାରସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ତ ଯାଅ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର। ଭାଇ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପଇସା ଅଛି, କାଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ବି କରିବାନି, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ମରିବା ନା। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଇଟ୍ସ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ସୋ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଲାଇଫ୍ରେ କେବଳ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା କଥା ଭାବିଛି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ସୋ ତୁମେ ବି ଯାଅ, ବୁଲ, ଏନ୍ଜୟ କର। ଆଉ ଯଦି ହେବ ଆମକୁ ବି ଡାକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଭାବୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଆଜି ରହିଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଯାହା ବି ଯାଉଛି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବି। ତ ଏବେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଟିକେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କିଛି କଭର୍ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା, ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।